19. marta 1999. godine na Vidikovcu u Partizanskoj broj 50 na parkingu u svom automobilu ubijen je Ikač Predrag zvani Peca. Kada je ubijen, on je imao 33 godine. A ko je u stvari bio Ikač Predrag Peca? To je bio žestok momak sa Miljakovca. U Srbiji nisam uspeo da pronađem da je imao kriminalni dosije, niti da je osuđivan. Imam podatak da je 90. godina u Švajcarskoj bio uhvaćen u pokušaju pljačke banke i da je za to navodno odležao 4 godina robije u Švajcarskoj. Nakon toga, 91. godine, postaje šef obezbeđenja Dafiment banke. Dafiment banka je u to vreme počela da radi kao akcionarsko društvo, a vlasnica je bila čuvena Dafina Milanović. To su dve piramidalne štedionice. U jednoj od prethodnih emisija sam pričao o Gazda Jezdi i o Jugoskandiku, a 1991. godine Dafiment banka počela sa radom da bi se negde krajem 1993. ugasila i da je Dafina bila uhapšena zbog zloupotrebe službenog položaja. Negde 2008. ili 2009. godine ona je izgubila u saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj svoju porodicu. U toj nesreći poginuli su njen suprug, njen sin i njena ćerka. Mnogi detalji, mnoge pojedinosti iz te saobraćajne nezgode uopšte nisu bile poznate i dostupne srpskoj javnosti, ali i mađarskoj javnosti. Tako da je taj slučaj po meni bio jako diskutabilan. Posle zatvaranja Dafiment banke, Ikač Predrag Peca je ostao bez posla. I nakon toga on je počeo da se bavi drugim poslom. Odnosno, počeo je da ulaže u kladionice. U srpskim kriminalnim krugovima bio je poznat kao vlasnik kockarnice Casino, ali i suvlasnik kockarnice Fair Play. Ja se pitam odakle tom čoveku tolike pare da bi mogao da se bavi ovim biznisom, odnosno da ulaže u kladionice i da stvara kapital. Da li je on za ovo vreme dok je bio šef obezbeđenja u Dafiment banci, u koga je, opet kažem, Dafina Milanović imala neograničeno poverenje i koja mu je bila kuma na njegovom venčanju, uštedeo taj novac toliki ili je, baveći se drugim poslovima i drugim kriminalnim delatnostima, došao do tih para, ja to ne znam. Ikač Predrag Peca je bio u dobrim odnosima u to vreme sa još jednim žestokim momkom sa Miljakovca. Radilo se o Zoranu Kovačeviću zvanim Koča, koji je također bio vlasnik kockarnica u Beogradu. Ovaj termin, žestoki momci sa Miljakovca, sa beogradskog asfalta, isključivo koristim zato što su u to vreme neki od novinara je napisao u štampi da su to žestoki momci i ja isključivo koristim taj termin. Vi mi ponekad zamerate zašto upotrebljavam taj termin žestoki momci sa beogradskog asfalta, pošto po njihovom mišljenju to uopšte nisu žestoki momci, nego jedni obični slabići, odnosno obični kriminalci. Opet ponavljam, ja taj termin koristim zato što su iz tog perioda štampa beogradska, beogradske novine, a i u filmu Vidimo se u Čitulji upotrebljen taj termin žestoki momci, zato ja to i govorim i zato nemojte da mi zamerate. Koča je na isti način kao što je ubijen Ikač Predrag 1998. godine ispred svog stana u ulici Ignjata Joba, također je ubijen u svom automobilu marke BMW 318 od strane, znači, dva izvršioca uz upotrebu automatskog oružja Kalašnjikova.
A ko je u stvari bio Zoran Kovačević Koča? Koča je bio specijalista za barbut i držao je nekoliko poznatih kockarnica u gradu. U vreme kada je ubijen, 1998. godine, on je bio u vanbračnoj vezi sa tada poznatom, a i danas naravno, našom rukometašicom Svetlanom Cecom Kitić, i u vreme njegovog ubistva njihova ćerka, Saška mislim da se zvala, tada je imala samo 15 dana. I o toj ljubavi i o Koči Ceca priča i dan danas da je to bila najveća njena ljubav, od 4 njene ljubavi koju neće zaboraviti, znači, do kraja života. Odnosno, da joj je najviše posvećivao pažnje, da je ona imala punu slobodu kod njega, tako da je ona mnogo puta u svojim izjavama, u svojim intervjuima govorila o Koči. Znači, ukratko, to je bio Koča. A kako je ubijen Ikač Predrag Peca? Tog jutra njegov automobil nalazio se parkiran ispred ulaza u garažu, ispred broja 50 u Partizanskoj ulici na Vidikovcu. On je vozio Audi A80 ekonomskih registarskih tablica sa oznakama BG 63-E-01. Sa leve strane automobila nalazio se zid sa fasadnim ciglama i stepenicama koje vode u ulaz u zgradu broj 50, a sa desne strane također je bio zid od fasadne cigle koji deli prostor između dve garaže. On je krenuo do svog automobila, otvorio je vrata automobila i kad je pokušao da uđe u automobil, NN izvršilac, koji je najverovatnije bio sakriven sa desne strane vozila, prilazi mu sa prednje strane vozila i dok ovaj otvara vrata, ispaljuje 3-4 projektila u njegovom pravcu, od kojih ga jedan pogađa u grudi, a drugi ga pogađa u vrat. Peca ulazi u automobil, seda i na sedištu umire. Tog jutra došao sam oko 7 sati na posao, padao je sneg i odmah čim sam ušao iz 8. odeljenja zvali su da krenemo na uviđaj. Pronašli su u automobilu na Vidikovcu ubijenog čoveka. Tog momenta mi nismo imali podatak o kom se radi, te kasnije na uviđaju mi smo utvrdili da se radi upravo o Predragu Ikaču zvanim Peca. Krenuli smo na uviđaj, ja i još jedan kolega, došli smo na lice mesta, 2 policajca su obezbeđivala lice mesta iz područne stanice policije i kada smo mi došli, oni su napustili lice mesta, a mi smo krenuli da radimo uviđaj. I šta smo mi zatekli na tom uviđaju? Kod svakog uviđaja, kada radite, pre nego što krenete u bilo koju fazu uviđaja, a postoje 2 faze, znači postoje statička faza uviđaja, gde vi razgledate lice mesta sa rukama u džepovima. Ništa ne dirate i tom prilikom vršite misaonu rekonstrukciju tog događaja, odnosno ovog ubistva. Stavljate se u položaj izvršioca i pravite varijante odakle, kako je mogao izvršioc da izvrši ovo krivično delo. Tražite najlogičniji prilaz putu kojim je išao izvršioc i kako je izvršioc došao do automobila i kako je ispalio, znači, ove smrtonosne projektile u Ikača. Nakon toga ide dinamička faza uviđaja, gde vi pronalazite i obeležavate tragove na licu mesta i mi smo tu pronašli, znači, veoma mali broj tragova koji bi mogao da nas dovede do izvršioca. Jedan od tih tragova je i trag gazeće površine obuće u snegu. Ostali tragovi koje smo pronašli na licu mesta su telo Ikača Predraga, zatečeno je na sedištu vozača, naslonjenog na sedište sa zabačenom glavom pozadi, a na vratu se uočavaju tragovi krvi i
povrede od projektila, a u predelu grudnog koša pronađen je još jedan trag od projektila u predelu grudnog koša. On se na licu mesta, znači prilikom fotografisanja, nije mogao da vidi, zato što je prošao kroz nekoliko delova garderobe. Trag u predelu grudnog koša je bio ustrel, a ovaj na vratu je bio trag takozvani zastrel. Zastrel je znači trag kada projektil prođe kroz određeni deo tela i nastavi dalje putanju. Postoje tri te varijante, znači ustrel, prostrel i zastrel. Ovdje se radi o jednom ustrelu i o jednom zastrelu. Kako smo mi utvrdili ovaj način izvršenja ovog krivičnog dela? Sve na osnovu tragova koje smo pronašli i fiksirali na licu mesta. A koji su to tragovi? Vrata vozačeva su bila poluotvorena. Na vratima i na vetrobranskom staklu ne postoje oštećenja od projektila, što govori da je izvršilac iskoristio moment kada je ovaj ulazio u auto, prišao mu sa prednje strane i ispalio projektile u njegovom pravcu. Da je izvršilac bio sakriven iza vozila i čekao pecu da siđe i da uđe u automobil, utvrdili smo na osnovu tragova gazeće površine obuće. Da bi objasnio gledalcima šta to znači. To je trag cipele, to je trag patike, trag obuće, a mi forenzičari stručno kažemo da je to trag gazećeg sloja obuće. Na snegu koji je tada padao i koji nije bio tako veliki, smo pronašli tragove gazeće površine sa šarama koje su u to vreme imale vojne i policijske čizme. Jedan od tih tragova sa izraženim karakteristikama koji se jako lepo vide smo fiksirali fotografisanjem, a zatim smo uradili i mulaž tog traga. Mulaž je odlivak traga gazeće površine obuće. Mulaž se pravi zubarskim gipsom, stavlja se armatura, ali da ne bi došlo do otapanja tog traga, vi morate prvo taj trag u snegu da poprskate sprejem koji će učvrstiti taj sneg, da ukoliko kasnije sipate taj gips, da ne dođe do otapanja snega i vi biste znači samo pokvarili taj otisak obuće, odnosno ne biste dobili ništa. Posle mulažiranja i fotografisanja čuva se u odeljenju kriminalističke tehnike da bi se sutra u slučaju pronalaska eventualnog izvršioca i eventualnog pronalaska obuće koje je on imao na sebi prilikom izvršenja krivičnog dela izvršilo upoređenje i identifikovao izvršilac, odnosno obuća na mestu izvršenja tog krivičnog dela. Imali smo takve slučajeve iz prakse gdje smo na osnovu tragova gazećih slojeva obuće, odnosno gazeće površine obuće, pronašli izvršioce krivičnog dela na jednom teškom razbojništvu. Prema mom ličnom utisku, Peca je te noći u tom stanu najverovatnije bio sam. Jer da je bio neko sa njim, verovatno bi čuo tu pucnjavu ili video policajce koji rade uviđaj, pa bi verovatno izašao da vidi o čemu se radi. Sa leve strane vozila, gledano iz pravca, znači ulice prema ulazu u zgradu broj 50, pronašli smo 4 čaure. Čaure su ispaljene iz škorpiona kalibra 7,65 mm x 17. Radi znanja naših gledalaca da kažem da je škorpion oružje češke proizvodnje M61, a zastava je 1984. modifikovala taj pištolj automatski i napravila još bolju i još savršeniju verziju. Škorpion je oružje namenjeno znači za borbu na bliskim odstojanjima. Imale su ga u to vreme 84. i vojne specijalne jedinice
Kasnije su i ljudi iz obezbeđenja visokih ličnosti nosili škorpione, tako da je on bio omiljeno oružje i kriminalaca od 90. godina. Jako mnogo je bio upotrebljavano u svim ovim ubistvima. I evo, opet sad radi znanja, od 90. pa do 2000 i neke godine, u tim sačekušama, likvidacijama ubistva poznatih momaka sa beogradskog asfalta, kriminalci su koristili 3 tipa oružja. To je ovaj škorpion o kome sam pričao, zatim pojavljuje se Heckler Koch i najviše se pojavljuje u celoj priči automatsko oružje, odnosno automatska puška AK-47 Kalašnjikov. Retko su se dešavala ubistva u to vreme u sačekušama da su kriminalci koristili pištolje. Bilo je nekih slučajeva, ali kažem, ove 3 vrste oružja uglavnom su korišćenja za likvidaciju poznatih momaka sa beogradskog asfalta. Istu sudbinu 2018. godine doživio je i njegov sin Ognjen Ikač, koji je na sličan način ubijen na Miljakovcu u jednoj svađi ispred kafića. U vremenu kad je Ikač Predrag ubijen, njegov sin je tada imao samo 3 godine. Da bi se istorija, znači, ponovila 2018. godine. I razlika između njih dvojice jeste ta što je njegov sin imao pun policijski dosije. Ikač Predrag, nisam mogao da pronađem da je krivično osuđivan u Srbiji i da je imao policijski dosije. A njegov sin Ognjen Ikač je imao debeo policijski dosije sa mnogo jakim, znači, krivičnim delima, od pokušaja ubistva do trgovine drogom, do iznuda, do ucena. Bio je navijač rada. Svi oni koji organizuju klađenja, kockanja, moraju da imaju na umu da je to veliki greh. Jer ako se vi bogatite na zavisnost drugih ljudi, namerno ih uvlačeći u problem kocke, ne možete računati na to da ćete i vi proći dobro u životu.